एटा देखंतु जो माने आ जगह रजिस्ट्री करिसंती हाँ हाँ तांकर सब पोजीशन देखि बाउंड्री काम चलीछि नहीं इन्वेस्टमेंट खूब सुंदर अच्छे आफ्टर 5 इयर्स हाँ। आपण मनी थिबो किंतु लैंड नथिबो। नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु कौन आपण कटक एरिया रे जगह किनी निजर घर करिया चाहछंती कि ता पुनी भलो प्राइस रे आ भलो लोकेशन रे तो मु नै आसी आपण मन पई गोटे बढ़िया लोकेशन गोटे अफोर्डेबल प्राइस रे गोटे भलो जगह तो मु वर्तमान अछि कटक रो टांगी पाखरे तो देखि पारथबे एइटा रहिला कटक रो कटक चंडीगढ़ मेन रोड एइटू आपनकर प्रोजेक्ट रहउची मात्र 5 किलोमीटर डिस्टेंस टांगी रेलवे स्टेशन मध्य पाखे रही टांगी बस स्टॉप मध्य पाखे रही तो बर्तमान चलतु आम जा अपन जो ड्रीम प्रोजेक्ट रही प्रोजेक्ट को जावाई जो रोड टी रही केमिति रही को कंडीशन रही आज आम ये वीडियो कवर करवा। तो बर्तमान टांगी पाखे जो मेगा प्रोजेक्ट रही से जगह आसी पहुंच सारी आम बर्तमान सेपट साइड रू आसले देखि पारे जो बड़ पिचु रोड रही आम से टांगी देके आसले आपणकर राइट साइड की रोचे आपण कपिलास देकी ढेंकानाल को ये जो रोड टी पड़ी आ देखि पारे एइठू आपणकर जो पिचु रोड रही एइठू आपणकर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाउची प्रोजेक्ट को जिबा पाई आपण देखि पारे गोटे एंट्री गेट रही एंट्री गेट मध्य तैयारी सरलानी फाइनली मु आपणक ड्रीम प्रोजेक्ट आसी पहुंची जाइछि देखि पारते बहुत बड़ प्रोजेक्ट अछि प्रोजेक्ट रो डिटेल्स आज हमको आम साथी अछंती हृषिकेश सर सर नमस्कार। नमस्कार तो हृषिकेश सर आज हमको ये जो प्रोजेक्ट रही तार डिटेल्स आज हमको देबे सर ये जो प्रोजेक्ट रही और फाइनली लोकेशन टा आउट थरे दर्शकों को कहि दियंतु। एटा हला हमर कटक टांगी रो हां भगतपुर मार्केट पाखा पाखी अछि एटा एटू सर ये जो आमे आसिले जो टांगी पाखरु पाखापाखि केते डिस्टेंस हो 5 किलोमीटर आमे डिस्टेंस बाइक रे से देखि के आसिले जो रोड टा अछि बहुत बड़ मार्केट भी आपण मन को देखौतली कि गोटे मार्केट रही भगतपुर और रेलवे स्टेशन नियरेस्ट रही पूरा माने टांगी मार्केट को लागी रेलवे स्टेशन अछि एनएच अछि तो सेठू 5 किलोमीटर डिस्टेंस रे आपणकर ड्रीम प्रोजेक्ट रही सर पाखापाखि केते एकर जगह रही 45 एकर जगह अछि 45 आउ केते बड़ थिला एबे केते 55 एकर जगह अछि 15 एकर पाखापाखि रेस्ट्री सरी गलानी आउ आज हम देखुतलु किछि कस्टमर भी आछंती जगह जी नैछंती देखिया को आछंती ना कस्टमर किछि विजिट जगह जी नैछि से पोजीशन पई आछंती कस्टमर भी आछंती आया कस्टमर भी आछंती निजर पोजीशन पई जगह जी ऑलरेडी नै साछंती आ किछि कस्टमर आज जगह विजिट करि आछंती तांको रिव्यू भी हम आज टिके नै जिवा आपण भी क्लियर हे जिवे केते इंटरेस्टेड अछंती कस्टमर। सर नमस्कार। नमस्कार सर ए जो प्रोजेक्ट रही कोन केंति लागिला आपण बुलिया को आस्तिले माने प्रोजेक्ट पूरा माने परिष्कार अछि हां एवं 30 फुट रोड अछि और दी साइड रे प्लांटेशन भी अछि प्लांटेशन बहुत सुंदर अछि प्रथम हो इन्वेस्टमेंट हो फर्स्ट सेकंड जहा करिया कथा करियो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर अछि माने वर्तमान प्रेजेंट रूल हो 30 फुट रोड पूरा निहाती सब प्लॉट माने 30 फीट रोड न हले भी आज के कस्टमर माने तापरे पसंद करना ताकर डुप्लेक्स प्रोजेक्ट अछि हां डुप्लेक्स प्रोजेक्ट परे ये एरिया जमीन वैल्यूएशन निश्चित बढ़ी निश्चित सर निश्चित ठीक अछि ओके अछि साइड ओके सर नेबे बोली पूरा माने फाइनल कले ना कोन कि मो 2000 स्क्वायर फुट न बोली कथा करछि प्राइस भी बहुत कम अछि प्राइस 480 450 भीतर अछि 50 तापर नेगोशिएशन हे छिवो जेन सर कहउतले हम हर्षिकेश सर कहउतले कि 450 टका जो प्राइस अछि ता भीतर भी नेगोशिएशन अछि बहुत ही बढ़िया लोकेशन अछि सर तो पसंद लागिला लोकेशन जो आपण जदि भी चाहउचंती एई बळी प्रोजेक्ट रे आपण गोटे निजर जगह पई घर पई आ फ्यूचर प्लानिंग पके पई त निहाती पकांतु बहुत बल्लो इन्वेस्टमेंट एटा रहिछि इन्वेस्टमेंट खूब सुंदर अच्छे आफ्टर 5 इयर्स आपण मनी थिबो किंतु लैंड नथिबो एटा तो आज का डेट आउ मिलुनी कटक भुवनेश्वर एरिया रे माने आट गोटे भलो प्राइस रे आपण भी जगह पाखरे मनी थिबो किंतु डेवलपमेंट लैंड नथिबो दिस लैंड इज ऑलरेडी डेवलप निहाती सर तो सर एपटे जो काम चलछि कोन सब चलछि एटा देखंतु जो माने आ जगह रजिस्ट्री करिसंती तांगर सब पोजीशन देखि बाउंड्री काम चलीछि लोक काम करूचंती पूरा ऑलरेडी काम चललानी आगे 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 तो देखि पारते दर्शक बंधु जो कस्टमर एटू जगह नेइले तांको पोजीशन मिल सारछि तांकर पाचेरी काम चलछि आगे आगे तो बहुत ही बढ़िया माने काम पूरा डे 1 रो कस्टमर स्टार्ट कर देलेनी माने घर पर ही पूरा रेडी हे जो बेसी दिन लागिवनी प्रोजेक्ट को आउजिबा पई माने आउ अल्प रहिला प्रोजेक्ट जेउंती कहउतले कि हम जो जति थिला सेतरु बहुत किछि पळेलानी आउ पाखापाखि कम रहिछि सर ए जो रहिछि प्लॉट टी रहिछि कोन केंदी डेवलपमेंट करे कि दउचंती आपण प्लॉट रे त हम घर बाडी कर देइछु घर बाडी द्वितीय हला 30 फुटिया रोड दिया हैछि देखु जंदी प्लांटेशन करा हैछि इलेक्ट्रिक करंट आनी के दउछु हमें
ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଡେଭଲପ କରିକି ଦିଆ ହଉଛି ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କାମ ସବୁ ହେଇଛି ଏଟା ସବୁ କଣ ପାଇଁ ସାର୍? ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଡିମାର୍କେସନ ପାଇଁ ପାଚେରୀ କରିବା ପାଇଁ ଡିମାର୍କେସନ କରାହେଇଛି। ଯୋଉ ରହିଛି ଚୂନର ଯୋଉ ଦିଆଯାଇଛି 30 ମିଟର ରୋଡ ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କ୍ଲିୟରଲି, ବହୁତ ବଡ ରୋଡ ରହିଛି। ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଲରେଡି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦିପଟ ସାଇଡ ରେ ଅଲରେଡି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଗଲାଣି, ଅଲରେଡି ବି ଗଛ ବଡ ବଡ ହେଇଗଲାଣି। ବାକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ତା ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯିବ। ସାର୍ ଆଉ ଏଇ ଏରିଆରେ କଣ କଣ ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଗକୁ ଫ୍ୟୁଚର ଯେ ପ୍ଲାନିଂ ପାଇଁ ଜାଗା ନଉଛି ଏରିଆରେ ତାକୁ କଣ କଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମିଳିଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଏରିଆ ଦେଇକି ଆମର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବାଇପାସ ରାସ୍ତା ଆସୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ମୌଜାର ଜାଗା ବିକୁଛି ମୌଜା ଦେଇକି ଯାଉଛି। ଆମର ସେଟା କଟକ ଟାଙ୍ଗି ପାଖାପାଖି ଲାଗୁଛି। ଆମ ପ୍ଲଟ ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 100-150 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିତରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏଇଠି ହଉଛି ଆଇଓସିଏଲ ର ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମର ଗୋଡାଉନ ଟା ଅଛି। ଆଗକୁ ଯିବେ ଆପଣ 5-7 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଆମର ଗୁଆ ଅଛି, ନାଉ ଗୁଆ ଅଛି। ଆଉ 8-10ଟା ପାଖାପାଖି ଛୋଟ ବଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ପାଖାପାଖି ଆପଣ ପ୍ଲଟ କୁ ଲାଗିକି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ କୁ ଲାଗିକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାଲକା ଦେଖା ଯାଉଛି ସେଠି। ଟିକେ ଗଛ ଅଛି, ତା ଅପୋଜିଟ ସାଇଡ ରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି। ପାଖାପାଖି 5-7ଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି। ମାନେ ଫ୍ୟୁଚର ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏରିଆରେ ମିଳିବ, ନାଇଁ ସାର୍? ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ ପାଇଁ ବି ଜାଗା ପକଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଫିଟ ମିଳିଯିବ ଏଇ ଜାଗା ଉପରେ। ଆଉ ଯଦି ରିସେଣ୍ଟଲି ଆସିକି ଆପଣ ଘର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବି ଆପଣ ଘର କରିପାରିବେ, କାରଣ ଦେଖୁଥିଲେ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟମର ଆସିକି ନିଜେ ପଜେସନ ନେଇ ସାରିଲାଣି ନିଜର ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। କଟକ ଟାଙ୍ଗି ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକେସନ ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଫୋର୍ଡେବଲ ପ୍ରାଇସ ରେ ଆଠୁ ଆଉ କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଜାଗା ମିଳିବ? କଣ ରହିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ରେଟ୍ ଅଛି କଣ କେମିତି ସ୍କୋୟାର ଫିଟ? ଏଟା ତ ଅଛି ଆମର ପର ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ 450 ଟଙ୍କା, ମାତ୍ର 450 ଟଙ୍କା। ସେଟା ବି ହେଲା ଆମର ନେଗୋସିଏବଲ ରେ, ତାରୁ ପୁଣି କଟିବ ଆହୁରି। ଆଜ୍ଞା କଟିବ ସେଥିରୁ ବି। ତ ମୁଁ ଯେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ କହିଥିଲି କି ବହୁତ କମ ପ୍ରାଇସ ରେ ମିଳିବ। ଆପଣ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି 450 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଟକରୁ ହାର୍ଡଲି 15 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଟାଙ୍ଗି ଟୁ 5 କିଲୋମିଟର। ଆଠୁ ଆଫୋର୍ଡେବଲ ପ୍ରାଇସ ରେ ଆପଣ ଯୁଆଡେ ବି ବୁଲନ୍ତୁ ଆଠୁ ଭଲ ପ୍ରାଇସ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଗା ମିଳିବନି। ମାତ୍ର 450 ଟଙ୍କା ସ୍କୋୟାର ଫିଟ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଗା ମିଳିଯାଉଛି। ତା ପୁଣି ନେଗୋସିଏସନ ଅଛି, ଆପଣ ଆସିଲେ ବସିଲେ ଅନ୍ ଟେବୁଲ ବହୁତ ସାରା ନେଗୋସିଏସନ ହେଇଯିବ। ସାର୍ ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ କିଏ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ ନବା ପାଇଁ ଟିକେ, ତା ପାଇଁ କିଛି ଅଛି ଲୋନ ଫୋନ ର ସୁବିଧା କିଛି? ନାଇଁ, ଲୋନ ର କିଛି ତ ଆମର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜଣେ ତାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ପଇସା ପାଇଁ, ମାସେ 1.5 ମାସ ଟାଇମ ଦଉଛୁ। ସେ ମାସେ 1.5 ମାସ 2 ମାସ ଭିତରେ ସେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିପାରେ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଇସା ଦବୁ, ଆମର ଅମିନ ଅଛନ୍ତି, ଆସିବୁ ପଇସା ଦେଇଦେବୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ସେ ପଇସା ଦେବେ, ଜାଗା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିବ। ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ତାର ପୋଜିସନ ପାଇବ, ତାର ଯୋଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତା ନାଁରେ ହବ, କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ପେପର ସବୁ ହେଲା ବେଳକୁ? ପୋଜିସନ ଟା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପୋଜିସନ ଟା ଆମେ ଜାଗା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ପଇସା ଦେଇଦେବେ। ଠିକ ଅଛି। ଜଣେ ଯଦି କଷ୍ଟମର ଚାହିଁଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆଡଭାନ୍ସ କଲା, କହିଲା କାଲି ଚାହିଁଲେ ବି ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହିଁବ ଯଦି କିଛି ଦିନ ଟାଇମ ନେଲେ ବି ଆମେ ତାକୁ ଟାଇମ ଦଉଛୁ। ଠିକ ଅଛି। ଯଦି କଷ୍ଟମର ଯୋଉ ହିସାବରେ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ତାକୁ ଜାଗା ଦଉଛୁ। ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ତ ସାର୍ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଡେ 1 ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ପୋଜିସନ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ ଦିନ ଆଡଭାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦିନଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପେପର ୱାର୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି କଟକ ଟାଙ୍ଗି ଏରିଆରେ ଗୋଟିଏ ଆଫୋର୍ଡେବଲ ପ୍ରାଇସ ରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରାଇସ ରେ ଜାଗା କିଣି ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଏଇ ଆଠୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ ରେ ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଇବେନି। କାରଣ ଜାଗାର ରେଟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ସାରା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବାକୁ ଯାଉଛି ଆଗକୁ। ମାର୍କେଟ ବି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ବହୁତ ପାଖାପାଖି ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ବି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛି, ମେନ ରୋଡ ସବୁ ବସ ଷ୍ଟପ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯାଉଛି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଭିଡିଓରେ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।